Es un privilegio My de brother, my nosotros sisters, it is our privilege compartir el mensaje de Dios de salvación. to share this message of God of salvation. Estamos agradecidos con nuestro Señor. We are very thankful with our Lord, our God. El Señor es bueno. God is good. No hay otro más bueno que Él, ni en los cielos ni en la tierra, no existe. There is no one greater than Him, not on earth, not on heaven. Nosotros estamos agradecidos y estamos aquí de pie por su amor y su gracia. We are grateful to Him that we are standing here today because of His mercy and His grace. Lo único que nosotros podemos hacer es darle gracias y compartir en obediencia a su palabra. The only thing we can do is give Him thanks and share His word in obedience. Siervos inútiles dice que somos su palabra dice. We are His servant, that's what His word says. Por lo tanto, le damos gracias, la honra a nuestro Dios, a Therefore, nuestro we give Señor. Him thanks, we give Him the glory and the honor, our Lord. Aleluya. El tema de hoy es el camino de vida eterna. The sermon today is about the path of eternal life. Muchas veces el ser humano piensa que todos los caminos llevan a la vida eterna, pero no es así. Many times, a lot of people believe that all paths lead to eternal life, but it is not so. Es muy importante que nosotros conozcamos su palabra, It's very important that we know the Word of God, para así nosotros conocer a quién creó todas las cosas que existen. In this way, we will know who created everything that we see around us. Por lo tanto, hoy vamos a aprender este tema por el cual, como está titulado, el camino de vida eterna. Therefore, we will study today the path to eternal life. Y vamos a empezar leyendo la palabra de nuestro Señor en Juan capítulo 14, 1 al 7. We're going to start reading the Word of God on John 14, 1 through 7. Vamos a orar antes de leer en reverencia a su palabra, en reverencia a Él. Vamos a orar y que Él nos dé el entendimiento para recibir su palabra y que me dé entendimiento más para compartir su palabra conforme a lo que Él ha dicho. We're going to start by praying and asking the Lord to be our guide this afternoon. Ask the Lord to use us as His mouthpiece. Ask Him to guide us, to open up our understanding to Him. Querido Dios, nos acercamos ante su trono de su gracia, Dear God, we come to your throne of grace, pidiendo, Señor, de su favor y de su gracia. asking of your favor, Lord, of your grace. Señor, dame a mí el entendimiento, Señor, para compartir tu palabra. Lord, give me the understanding, O Lord, to share your word. Limpia, Señor, mis labios, pasan un carbón encendido, Señor, en mí. Cleanse my lips. Padre, así también ruego, Señor, por cada uno de los corazones que están aquí, Señor, que esta semilla caiga en tierra fértil y lleve fruto. In the same manner, O Lord, I pray for every heart, O Lord, that hears us today, Lord, that their heart might be open, O Lord, that the seed of your word may dwell in their heart, O Lord, and may grow, O Lord, to bear much fruit. Y por lo tanto, por aquellos que nos van a observar, nos van a ver en algún momento, que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Lord, and we pray for those that are watching us, O Lord, that this word, O Lord, be a blessing to their lives. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. In the name of the Father, the Holy Spirit, and the Son. Amen. Y la palabra de nuestro Dios dice así: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor,
no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gloria a Dios. We are in John 14, 1 through 7. Do not let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to him, Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amén. El Señor estaba aquí en este caso hablando con los discípulos. Jesus in this case was speaking to the disciples. ¿Quiénes aconsejaba, verdad? ¿Quiénes aconsejaba? Jesús les estaba aconsejando, ¿verdad? Los discípulos estaban atormentados. ¿Por qué los discípulos estaban atormentados? Who was advising the disciples? Jesus was advising the disciples. The disciples were heartbroken. They were worried. Why were they worried? Jesús les había anunciado una noticia no agradable. Jesus has just said to them, gave them a news that is not a good news. It wasn't pleasing to their ears. Jesús les había anunciado nada más y nada menos que Él iba a morir, su muerte. Jesus had just announced to them that he was about to die. Pues cómo no iban a estar turbados, ¿verdad? Que la tremenda noticia que les había dado. Upon hearing such news, how are they not going to be troubled? Por eso era la razón que ellos estaban turbados y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. It is because of this terrible news that their heart was broken. Their heart was troubled. Y el significado de turbado es agitar. Es una agitación o es una perturbación. The meaning here of a troubled heart is a heart that is worried, a heart that is in chaos. Por lo tanto, ellos estaban turbados. So we see that their hearts were troubled. Imagínense una agitación, como tengo este bote de agua y yo lo agito. Their heart has just gone through a movement, a violent movement. Think about this water that I have in my hand and I move it around. How violent is that going to be for the water inside of this bottle? Ellos estaban turbados. They were troubled. Habían recibido una noticia difícil. They had just received a very difficult news. Pero déjeme decirle que durante usted y yo estemos en este mundo y en estos cuerpos, tendremos perturbaciones también. Let me tell you that as long as we are in this body and we are in this world, we too will have troubled hearts. ¿Verdad? Entonces, ellos estaban sufriendo una tristeza, un dolor, que el maestro iba a morir. They were suffering a pain. Their hearts were troubled, knowing that their teacher was about to die. ¿Cómo se sentiría usted si le dieran una noticia de esta magnitud? Por ejemplo, uno de sus mejores amigos, él va a morir, le dan una noticia, o uno de sus familiares. How would you react? How would your heart have been if you received a news that one of your friends or one of your family members is about to die? Pero el Señor, Él tenía un propósito por la causa de que Él iba a morir. But our Lord, He had a purpose, a reason why He was going to die. Aún ellos no lo habían entendido. Even them, they had not understood it yet. Por eso el Señor les dice, no se turbe, porque el Señor sabía lo que Él, por la razón el cual Él había venido a este mundo. This is why the Lord Jesus told them, do not let your hearts be troubled, because Jesus knew
the reason why he had come to this earth. Pero ellos se perturbaron, But they were worried. se afligieron. They were afflicted. Déjeme decirle, como le vuelvo a repetir, usted y yo vamos a tener aflicciones también. Let me tell you, I repeat it once again, like I had said it previously before, that you and I, we will also have troubles in this world. El Señor, durante Él estuvo en ese cuerpo humano, Él tuvo aflicciones también. Our Lord Jesus, while he was in his body here on earth, he had afflictions. Dice en su palabra en Juan 12:27, dice que Él se turbó cuando Él se acercaba a su tiempo. Él se turbó, dice, ahora está turbada mi alma. We see, Ahora we está see turbada mi in alma. John 12:27 that he says, now my soul is troubled. His soul was troubled. El Señor se turbó en muchas las ocasiones, siendo Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Jesus was 100% God, but also 100% man. He suffered a lot of troubles. Vemos otra historia donde el Señor lloró, y esto se encuentra en Juan 11:35, y es el versículo más corto, creo, de la Biblia. We also see a verse in the Bible in John 11:35, the shortest verse of the Bible, that we see that Jesus cried. ¿Y por qué lloró Jesús? Podríamos decir, ¿acaso no era Dios? And the question here is, well, why was Jesus crying? Was he not God? Es cuando Marta, la hermana de María, el hermano de Lázaro, gracias. La hermana de Lázaro viene llorando a sus pies, pero era con un propósito, ¿verdad? El Señor, al verla, su tristeza, su dolor a Marta, Él se compadeció de ella. Él sintió ese mismo dolor. What was the context of this verse? Why did Jesus cry? And we see here in this portion of scripture where Martha, Lazarus' sister, came to Jesus' feet and she was crying. So Jesus, when he saw her pain, he had compassion of her and he cried as well. Él entiende tu dolor, Él entiende tu angustia de tu alma turbada por lo que estás pasando. Jesus understands our troubled souls. He understands when we go through pain. He understands when we are sorrowful. He understands what we're going through. Él también sufrió en el huerto de Getsemaní antes de ser entregado a los romanos. En el huerto de Getsemaní, Él se angustió. He also suffered when he was in Gethsemane, in the Garden of Gethsemane, before he was arrested. He also suffered and he was worried and he was troubled. Por lo tanto, tú no le puedes decir que Él no conoce de sufrimiento, ni de dolor, ni de turbaciones. Therefore, we cannot say that Jesus doesn't know anything about troubles. Jesus doesn't know anything about hardship. Pero sabes una cosa, You know one thing? usted y yo estamos llamados a que seamos valientes, que confiemos en Él y que confiemos en Dios y que confiemos en Él. Jesus, you and I, we have been called to have faith in Jesus. We have been called to be men and women of valor and to trust in God. Pon tus cargas en Él. Put all your loads upon him. Ningún ser humano podrá vencer sin Él. No human being could ever triumph without him. Nosotros podemos descansar en Él cuando confiamos plenamente en Él. We can rest upon him when we trust him completely. Pero cuando tú quieres llevar todas tus cargas en tu propio peso, no vas a poder. But whenever you want to
take upon your load all by yourself, you won't be able to. We will not be able to. Tú y yo no podemos vencer a este mundo sin Él. You and I, we cannot defeat this world without Him. Por lo tanto, le sigue diciendo el Señor, en la casa de mi Padre, les dice a ellos, muchas moradas hay. Therefore, if we keep reading in this scripture, Jesus says to them, in the house of my Lord, there are many rooms in the house of my God. En el término griego se dice mom, In Greek is mom, que equivalente es a lo mismo que mansiones. that is equivalent to mansion. Lo que el Señor les estaba diciendo, What the Lord was telling them en el cielo hay muchas mansiones. was that in heaven there are many mansions. Usted y yo no lo tenemos la imaginación, el cielo, el lugar más grande que sobrepasa nuestra imaginación, nuestro entendimiento. We do not have enough imagination to imagine the greatness of heaven. All the things that are in heaven, it's beyond what we could possibly imagine. El Señor les dice así, ¿verdad? Les sigue diciendo a ellos, si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Jesus keeps talking to them and says, if it wasn't so, I would have told you guys. Jesús no miente. Jesus doesn't lie. Si Él mintiera como nosotros mentimos, If no fuera Dios. he would lie like many times men lies, then he wouldn't be God. He's God, Él es perfecto. He is God and he is perfect. Por lo tanto, les está diciendo a sus discípulos Therefore, he is telling his disciples una confirmación que Él había hecho todo eso. he was giving them a confirmation that he had done all of those things. Diciendo, yo no les voy a mentir. Eso es prácticamente lo que les está diciendo. Yo no les estoy mintiendo. Hay esto para ustedes. Hay estas mansiones para ustedes. He Amén. was basically telling them, I am not lying to you guys. There are mansions for you guys. Lo que les está diciendo, no teman que yo voy al cielo, y ustedes donde yo voy, también ustedes también irán. What he was telling them was, do not fear. I am going to heaven. So where I am at, you also will be at. Ellos se habían turbado porque el maestro iba a morir. They were troubled because they have just heard that Jesus was going to die. ¿Cuántas veces estamos turbados cuando nuestros familiares mueren? How many times have we been troubled by the loss of a loved one? Pero si aquel familiar murió en Cristo Jesús, va a una de estas moradas eternas. But if that family member died in Jesus Christ, believing in him and following him, he will go to one of these mansions. Pero si aquel familiar murió sin Cristo en su vida, estará separado por la eternidad del Creador. But if that family member refused to believe in Jesus, did not believe in Jesus, did not follow him, then they are forever separate from God. Es triste, pero estará turbado en un infierno que arde con azufre y fuego. It is sad, but it is the truth that they will be troubled forever in a hell, in a lake of fire. Y el Señor les está diciendo, no se turben, tranquilos. But the Lord Jesus is telling them here in this passage, do not be troubled, do not be troubled. Es necesario, les está diciendo, es necesario que yo padezca eso para que ustedes tengan la vida eterna. He's telling me it is necessary that I go through this so you guys will have eternal life. Pero ellos no lo entendieron. But they didn't understand this. Como posiblemente hoy muchos no conocen al Señor. Like possibly there are many that don't know the Lord. Pero nunca es tarde para venir a los pies del Señor. But it's never too late to come to the Lord Para poder empezar a conocerle. to be able to start and getting to know Him. Y que empiece a cambiar nuestras vidas. And that He starts changing our lives. El Señor no miente. Our Lord, He doesn't lie. Y Él dice que hay moradas eternas, que hay mansiones. Amén, así es. Así es. And He's saying that there are mansions. And if He says it, then it is so.
Hay un lugar en el cielo para cada uno de nosotros, para todos, There's a place in heaven for each one of us, for everyone. sin importar el color, la nacionalidad o el lenguaje. que It doesn't nosotros matter tengamos. what language they speak, what nationality they are. It doesn't matter where they're from. Él no ve si yo soy flaco, yo soy gordito, yo soy hermoso. Es lo que ve nuestro interior, un corazón arrepentido. He doesn't see whether we're ugly, whether we're fat, skinny, tall, short. He doesn't see any of that. He doesn't see our skin colors. All he sees is our heart. A heart that is sorrowful, a heart that repents of their sin. Él no es como muchos de nosotros los seres humanos que muchas veces hacemos acepción de personas. He's not like humans that sometimes we make exceptions. We make exceptions. Él busca que nos arrepintamos de corazón. He's only looking for those that are truly sorrowful for their mistakes, that are repent for their sins. Como les vuelvo a repetir, en el cielo hay un lugar para todos. I say it again, in heaven there is a place for everyone. Yo me imagino que todos queremos ir al cielo, I would imagine that everyone wants to go to heaven, pero aquí hay un pequeño problema. but here's the problem. Pero para todo problema siempre hay una solución. But for every problem, there's always a solution. Y la gran pregunta que nace es, ¿quiénes entrarán en las mansiones o en las moradas eternas? The question is, who will be the ones to go to the eternal mansions? ¿Y cómo podemos saber, usted y yo, quiénes son los que entrarán en el cielo? And how can you and I know who will go to heaven? En el caminar con el Señor, usted y yo podemos haber experimentado muchas veces con algunas personas que podríamos decir, Señor, Señor, Señor. In our walk with Jesus, we have seen many people that said, Lord, Lord, Lord. Pero el Señor busca que usted y yo hagamos su voluntad, no la nuestra. But what God is really looking for is people who do His will and not their own. Y aquí algunas pocas escrituras versículos de la palabra de nuestro Señor, de los que entrarán en su reino. We will see a few verses of the Bible that explains who will be the ones that enter the kingdom of heaven. En Juan 11:25 dice, los que creen en Él entrarán. In John 11:25, they say the ones who believe in Jesus will enter heaven. Su palabra dice que los que creen en Él y le recibieron pasaron a ser llamados hijos del Dios Altísimo. The Word of God says, the Bible says, that the one who received Jesus Christ became children of the Heavenly Father, became the children of God, and they can go to heaven. Pero también dice que los que no creyeron ya fueron condenados. Es decir, que ellos propios decidieron, las personas deciden por su propia voluntad, decidir rechazar el regalo de la salvación. The Word of God, the Bible also says that those who reject Jesus Christ, those who reject the Bible, have already condemned themselves. This means that they themselves decided not to go to heaven. ¿Por qué rechazaron al Señor? Porque amaron más el pecado que al Señor Jesús. They rejected the path of eternal life. They rejected Jesus Christ. Why did they reject Him? Because they loved the path of sin. Los que creen en el Señor entrarán al cielo. The ones who believe in God will go to heaven. The one who believe in Jesus will go to heaven. Los que le aman. The ones who love Him will go to heaven. Esto se encontramos en Juan 14:23. We find in John 14:23 this very, very true statement. Los que le obedecen a su palabra. The ones who obey Him. Los que le sirven. The ones who serve Him. Vamos a leer este pequeño pasaje. We're going to read this Juan small portion of scripture. John 12:26.
John 12:26. Este es nuestro manual de instrucciones que nuestro Creador nos ha dejado para que usted y yo no nos perdamos. Y si usted y yo nos perdemos es porque no hemos estudiado el manual. This is the manual Amen. that our Lord has given us. This is the manual that God has given us, the Bible, so that we in it can find the guidance of our Lord. And if we get lost, it's because we haven't read our Bibles. Dice así su palabra en el Juan 12, versículo 26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amen. John 12:26 says, whoever serves me must follow me, and wherever I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Vamos a leer otro pasaje también que se encuentra en Romanos 1:16 y dice, los que no se avergüenzan del Evangelio. Romanos 1:16. Romans 1:6 says that the ones that are not ashamed of the gospel will get to enter heaven. Porque podríamos avergonzarnos del Señor, decir, yo soy cristiano. We could be ashamed of the gospel. We could be ashamed of our Lord Jesus Christ and be ashamed to say that we are Christians. Porque muchos se avergüenzan del Señor porque a lo mejor perderán sus amistades. Many people are ashamed of the Lord Jesus Christ because they fear of losing their friends. Perderán su popularidad. They are afraid of losing their popularity. Pero el cristiano no es para andar buscando popularidad en esta tierra. But Christians are not on this earth to go around searching for popularity, Ni fama, not even fame, porque no somos de esta tierra. because we don't belong to this earth. Nosotros somos de ahí arriba donde nos espera el Amén. Señor. Gloria a Dios. We belong to in heaven where Jesus is waiting for us. Y allá están nuestras moradas y nuestras mansiones And que ha there, preparado para nosotros. there is our home, our mansions already prepared for us. Dice su palabra así en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. This Romans 1:16 says, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jews, then to the Gentile. Es muy importante que usted y yo no nos avergoncemos del Evangelio. Si usted y yo nos llamamos ser cristianos, hijos del Dios Altísimo, debemos representarle como tal. It is very important that you and I are not ashamed of the gospel, that if we say we are children of the utmost high, if we are children of God, then we need to represent God. Sin importar que lo rechacen, porque rechazaron al Señor de señores. ¿Y qué vamos a esperar usted y yo? ¿Que no los van a rechazar? We represent God without any fear of rejection, because if they rejected Jesus, would they not also reject the children of God? El último pasaje donde vemos es Mateo 10:33. Dice, los que no le niegan aquí en la tierra. The last verse we're going to read is Matthew 10:33, and it says, the one who do not deny him here on earth. Y dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Matthew 10:33. But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven. Es decir, todo aquel hombre o mujer que lo niegue o que lo rechace aquí en la tierra, en aquel día, cuando llegue su día de la partida y llegar allá arriba, será rechazado por el Señor.
This is saying that whoever rejects our Lord Jesus will be rejected by Jesus when they go to heaven. Por lo tanto, las puertas de las moradas y las mansiones estarán cerradas. Therefore, heaven's doors will be closed to them. Por eso es muy importante, todo aquel hijo de Dios debe conocer el manual de Dios. That is why it is very important that all children of God know the manual of God. No podemos seguir a Jesús a nuestra manera o a nuestro antojo. We cannot follow God in accordance to our will or our desires. No podemos decir yo soy hijo de Dios y cuando hago todo lo contrario de lo que Él dice en su manual. We can't say that we are children of God and do everything contrary to what the manual says that we need to do. El manual nos dice la verdad, cómo podemos entrar al cielo. The manual tells us the truth about how we can enter heaven. Él anhela que estés en las moradas eternas con Él por la eternidad. God wants us to be with Him in heaven for eternity. Pero déjame decirte que Él primero quiere morar en tu interior, hoy aquí en tu vida. But I want to let you know that God first desires to dwell in your heart. Y que le ames y que le sirvas hoy acá en la tierra. He desires for you to serve Him today, here on earth. Para que no te avergüences de Él. He desires that you love Him here on earth and that you are not ashamed of Him. Y Él quiere preparar todo corazón y toda alma. He wants to prepare every heart and every soul. Ningún corazón o ninguna alma que no esté preparada conforme a su Santo Espíritu en su interior podrá entrar al cielo. Not a single heart, not a single soul that is not prepared through the work of the Holy Spirit will be able to enter heaven. Por lo tanto, hoy tenemos esta gran oportunidad Therefore, today we have that great opportunity de venir a los pies del Señor y empezarle a conocer. to come to our Lord's feet and get to know Him. Y Él les dice ahí en el mismo Juan 14:3, dice, voy pues a preparar lugar. And we see in John 14 Dice así, that He said, I will go to prepare a place. pues voy pues a preparar lugar para vosotros, dice. Las moradas siempre han estado ahí preparadas. Cuando Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, es que las moradas Él las iba a ir a hacer. Las moradas, lo que es decir, las mansiones, siempre han estado preparadas. ¿Crees en el cielo que hay un desorden? Do you believe that in heaven there is chaos? ¿Usted cree que en el cielo hay un desorden como el que hay en mi casa? Do you believe that in heaven there is chaos? Like there is Imagínese in my ahí el house? Señor ahí arreglando, ay, voy a preparar esta mansión porque va a venir mi hijo y mi hija. Hay que pintarla, hay que hacer. No, ha estado preparado desde la eternidad. Do you imagine that God is saying, man, I got to clean up my house. I got to prepare my house because my servants are coming, my children are coming. No. God Así- had already prepared those places from the beginning. Imagínese que como cuando llega visita a su hogar y está su casa de cabeza y empieza a limpiar, que va a venir la tía, el abuelo y hay que prepararlo. Can you imagine like God being like we are? That when we get people that are coming, when we have guests that are going to come, we scatter around trying to clean up, trying to get everything ready. Nuestro Dios es un Dios de orden. Our God is not like that. Our God is a God of order. Su significado es cuando Él dice, voy pues a preparar lugar, era que Él iba a dar su vida por el mundo entero. What He was trying to say when Jesus said, I'm going to prepare a place, He was talking about His death on the cross. He was talking about His death. He was talking about the fact that He was going to die in payment, in ransom for the whole world.
Él era el Cordero que quita el pecado del mundo, el cual iba a abrir camino con su propia vida, con su propio cuerpo. Amen. He is that lamb that was going to be sacrificed for the world, the lamb that was going to open up the path so whoever wants to come could come. Lo que le estaba diciendo, es necesario, yo tengo que morir en esa cruz, porque si yo no muero en esa cruz, ustedes no pueden entrar en las moradas, en las mansiones que están preparadas para ustedes. What he was saying was that if he didn't die on that cross, then the people were not going to be able to go to heaven, to go to those mansions that were already prepared. Eso es el significado, lo que él dijo. Él iba a abrir el camino a el Padre en su propio cuerpo, sacrificándose en una cruz y resucitando al tercer día para darnos a nosotros el privilegio de ser hijos de Dios a todo aquel que le acepte. What he was saying was that he was going to go and die on this cross to pay for the sins of the world, but whoever accepts him will be able to go to heaven. Él es el que iba a ser el juez justo. Él es el que iba a estar a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí día y noche y por todo el mundo entero, esperando a que todos procedan al arrepentimiento. He was the one that was going to go forth and be that attorney. He was going to be the one that would stand up and argue the case for the people to be able to go to heaven. He was going to be the one that was going to stand in front of the great judge, of the Creator, and say, this person follows me, so this person can go to heaven. Iba al Padre, vino del Padre y regresaba al Padre. He said, I came from the Father and I am going to the Father. That was what Jesus said. Las moradas siempre han estado hechas. Amén. The places have always been prepared. Pero era necesario él iba a morir. But it was necessary for Jesus to die on the cross. Por lo tanto, el Señor está aún intercediendo por nosotros, por su iglesia y por el mundo entero. Therefore, we see that Jesus, our Lord and Savior, is interceding for His church. Is interceding for the whole earth. Y el Señor les dice en el versículo 4, And we see the Lord telling them in verse y si 4. me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. John 14, verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. ¿Quién es el que regresará? Cristo es el que regresará. Who's the Amén. one that's coming back? Jesus is the one that's coming back. Amen. Eso es lo que le estaba diciendo a sus discípulos. El Señor, voy a regresar por ustedes, les dice, y los tomaré a mí mismo. This is what our Lord Jesus Christ was saying to His disciples. I will come back and take you with me. Y será la pregunta que me hago. Esa pregunta es solo para sus discípulos o para nosotros también. So I ask myself, A nosotros también. Amén. is this only for the disciples or is this for us as well? Nosotros. Amén. Para la iglesia. This is for the whole church as well. Whole church. Él no ha venido y va a regresar. Amén. He will come back for His church. Mi pregunta es, ¿estás tú listo? ¿Estás lista para cuando Él regrese y te vayas a las moradas eternas con Él? The question is, are you ready for Jesus' return? Are you ready so that when He comes back, He takes you along with Him for those eternal places, those eternal mansions in heaven? Durante tú y yo estemos con los pies sobre la tierra, hay oportunidad. As long as you and I have our feet on the ground, we have our feet here on earth, you and I, we have the opportunity to come to Jesus' feet. Hoy podría ser tu último momento para que tú vengas al Señor.
Today could be the last time, your last opportunity for you to come to the Lord. Podría el Señor hoy venir a aparecer y llevar a su pueblo. Jesus could come back today to pick up his church, to pick up his people. Pero déjame decirte, si no estás listo, te quedarás. But let me tell you that if you're not ready, you will not go with him. El Señor les dice también, sabes a dónde voy, le dice, y sabes el camino. Jesus also says to them, you know where I'm going and you know the way. Está en el versículo 4 del capítulo Amén. 24, les dice así, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. And this is what Jesus says in John 14:4. You know the way to the place where I am going. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. So ¿Cómo how pues? can we know the way? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, le dice. Jesus answered him, I am the way, the truth, and the life. Tomás desconocía lo que el Señor les estaba diciendo. Tomás desconocía a dónde iba el Señor. Thomas didn't know what Jesus was talking about. He didn't know where Jesus was going. No entendía lo que el lenguaje del Señor les estaba diciendo. He didn't understand the language that Jesus was using. ¿Alguna vez usted ha platicado con alguna persona que le dice, no entiendo la Biblia, es un libro muy difícil de Have you entender"? ever spoken to a person that says, I don't understand the Bible? It's a very difficult book to understand. Necesitamos al Señor y su Santo Espíritu para entenderlo We need our Lord Jesus and His Holy Spirit to be able to understand, y entender su lenguaje. Lo to que be Él nos able to understand the language and what He's trying to say to us. El no conocer, Tomás tenía un problema, como siempre va, Tomás, un hombre incrédulo, Not knowing is the problem that Thomas had. Thomas had the problem that he didn't believe. me acuerdo cuando le dijeron los discípulos, uno de sus compañeros, el Señor ha resucitado y Tomás dice, yo no creeré hasta que me meta mi mano, mis dedos en su costado, entonces creeré. There's a story of scripture after Jesus had resurrected. Thomas was being told that Jesus was alive. And Thomas said, I won't believe it. I won't believe it till I put my hand on his side, till I put my finger in the holes of the nails. Podrían haber algunas personas hoy en día que no creen en su palabra que nos ha dejado el Señor. There could be lots of people, there are lots of people that don't believe in the world that Jesus has given us, the word of God, Y están en un problema. and they are in trouble. Tomás tenía un grave problema, Thomas had a very serious problem. el no conocer el camino, He didn't know the way, aunque el camino estaba ahí al frente. even though the way was right in front of him. ¿Cuántas veces cuando usted y yo vamos a hablarle del Señor, que el Señor ofrece vida eterna a las personas, simplemente no quieren tomar ese camino, sino simplemente lo rechazan? How many times have we spoken to people and show them this is the way? They don't want to believe and they reject it. Pero los que van a estar en problemas un día son ellos. But the ones who are going to be in trouble one day are the ones who reject. Pero nunca es tarde para reconocer nuestro error. But it's never too late to come to the Father and to admit our errors. ¿Alguna vez usted se ha perdido alguna vez o se preocupa cuando anda perdido? A mí me ha pasado. Have you ever been lost and worried because you are lost? I have gone through that same issue. Que nos preocupamos y nos turbamos, ¿verdad? ¿A dónde estoy? ¿A dónde ando? Y ya llamamos a un amigo. Bueno, ahora hay mucha tecnología que vamos al Google, ¿verdad? Y ya nos dirigen. And we are worried because we are lost and we don't know and we are troubled. We don't know where we're at. And we call a friend to ask for directions or now in the era of technology, we have Google. We pull up our Google Maps. Pero ¿qué haríamos si nosotros hoy en día no tuviéramos un mapa, no tuviéramos Google, ninguna tecnología y nos mandaran a una ciudad donde no tenemos dirección?
But what will we do if we are in a city that we don't know anything about? We have no directions, we have no Google, we have no friend to call, and we are lost. Te perderías. What will we do? We will be completely lost. Por lo tanto, usted y yo tenemos el manual perfecto de nuestro Señor que nos guía por el camino que usted y yo debemos andar. Therefore, you and I, we have the manual, we have the map that guides us in the path that we should go in. No lo podemos perder si lo tenemos y lo conocemos. If we have the map and we know the map, there's no way for us of getting lost. Es necesario conocer este manual, es conocer al Señor. Amén. It is necessary that we know our manual, because when we know the manual, we will know our Lord. Si no lo conoces, no vas a conocer al Señor y vas a andar perdido. If we don't know the manual, we will not know our Lord and we will go lost. Perdido en este mundo y perdido en el otro mundo, el mundo real, el espiritual, por toda tu eternidad. We will be lost. We will be lost in this world, in the next world, the spiritual world. We will be lost for eternity. Debemos hacer conscientes que necesitamos el perdón del Señor. Todos le hemos fallado. We need to admit that we have all fallen short of the glory of God, that we have all failed God, and that we need His forgiveness. Él te desea sacar de ese camino perdido para que vengas al camino real y llevarte a las mansiones. He desires to take us away from the path that leads to destruction and brings us to a path that leads us to eternal life. Él está dispuesto a perdonarte. ¿Estás dispuesto tú a arrepentirte? He is willing to forgive us. Are you willing to ask for forgiveness? Vamos a leer un pasaje en Oseas 4. Oseas 4. Dice así, 4:6. Oseas 4:6 nos dice así. Cuando usted y yo no conocemos este manual, estaremos perdidos como el pueblo de Israel. Por su duro corazón. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Su pueblo, el pueblo de Israel, fue destruido por falta de conocimiento. Podríamos decir que eso fue al pueblo de Israel. We read in this verse about someone who was lost. And this is what the Lord says. No necesito buscarlo, simplemente fue un pequeño. El pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. It says, Hosea 4:6, my people are destroyed from the lack of knowledge. We see in the Old Testament that the Israelites were lost. They were lost because they didn't have knowledge. Cuando usted y yo no conocemos el camino, es decir, que usted y yo no conocemos la palabra, y si no conocemos la palabra, estaremos perdidos como el pueblo de Israel. When you and I are lost, it's because we don't know the Word of God. And when we don't know the Word of God, then we become lost, just like the people of the Israelites. Pues sus discípulos tenían este problema, que no conocían, aún estando el maestro con ellos, no habían entendido su propósito. The disciples had this problem because even though that Jesus was right there in front of them, they had not understood the purpose of Jesus. Entonces, usted y yo podríamos, si usted y yo no conocemos hoy en día la palabra, vamos a estar perdidos en este mundo. If you and I don't know the Word of God, we too are going to be lost in this world. Dios no desea que ninguna alma, no desea que ninguna persona sea destruida en el infierno. God does not desire for any person to be destroyed in hell. Por eso es muy importante que usted y yo nos esforcemos
That is why it's very important that you and I, that we work hard. a conocer esta palabra. We work hard towards knowing the word, knowing the Bible. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. He said, you will know the truth and the truth will set you free. Él dice, escudriñad las escrituras porque os parece que allí tenéis la vida eterna. He says, read the scripture because in it you will find eternal life. Cuando usted y yo empezamos a leer su palabra, usted y yo vamos a conocer a Jesús. When you and I start to read the scriptures, we will know Jesus. Pero si usted y yo no estudiamos su palabra, vamos a estar perdidos. But if you and I, if we don't study the Bible, if we don't study the scripture, we will be lost. Es necesario dedicar tiempo a leer su palabra. It is necessary that we dedicate time in reading the Bible. Cuando usted empiece a leer, va a encontrarte con el Señor Jesús. When you start to read, you will find our Lord and Savior Jesus Christ. Con un corazón humilde, If you read with a humble heart, you will find him. Él desea que todos procedamos o procedan al arrepentimiento. Amén. He desires that we all repent and come to him. Luego vemos en Juan 14:7, ya estamos terminando. We're almost finished. We see in John 14:7. 14:7. Amén. 14:6, perdón. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Y nadie viene al Padre sino por mí. We're going to start verse 6. It says, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. ¿Quién es el camino? Cristo. Jesús. Amén. ¿Quién es la verdad? Cristo. Jesús. ¿Quién es la vida? Jesús. Usted y yo, si no conocemos a Jesús, estamos perdidos. Who is the way? Jesus. Who is the truth? Jesus. Who is the life? Jesus. If you and I don't know Jesus, then we'll be lost. Muy importante que usted y yo conozcamos a Jesús. It's very important that you and I, that we know Jesus. ¿Cómo usted y yo lo vamos a conocer? How are we going to know him? Tenemos que congregarnos, tenemos que aprender leyendo, discipulándonos. We have to learn. We have to learn by going to a church that preaches the Word of God. We have to learn by studying the Word of God. We have to learn by becoming disciples of Jesus. Y cuando usted conozca la palabra de Dios, conocerá la verdad, que es Jesús, el Verbo, el Hijo del Dios Altísimo. And when you know the Word of God, you will know the truth. You will know the Word. You will know Jesus. Entonces, cuando usted conozca el camino, conocerá a Jesús. Cuando conozca a Jesús, usted tendrá la vida eterna. Amén. When you know the way, you will know Jesus. And when you know Jesus, then you will have eternal life. Y la pregunta que me hago es, ¿le conoces tú? And the question is, do you know him? Si no le conoces, hoy es el día que le puedes empezar a conocer. If you don't know him, today is the day that you can start to get to know him. Si tú hoy no le conoces aún todavía, déjame decirte, y endureces tu corazón a no buscarle, no arrepentirte, estás en problemas y estarás en problemas. If you harden your heart and you refuse to open up your heart to Jesus, you refuse to get to know him, let me tell you, you are in trouble. And you will be in trouble. ¿Quieres hoy empezar a conocerle? Do you want to get to know him? Jesús está aquí y quiere ser parte de tu vida. Jesus is here and he wants to be part of your life. Abre tu corazón al Santo Espíritu de Dios. Open up your heart to the Holy Spirit. Él está allí. He is here knocking. Quiere que tú seas esa morada aquí en la tierra, su Santo Espíritu. He wants you to be his dwelling here on earth. Si tú le abres tu corazón hoy, en este momento, en este instante,
y Él habita en tu corazón, en aquel día tú estarás en las moradas que Él ha preparado para cada uno de nosotros. If you open up your heart to Him today, you will be Él in quiere, one of those mansions that He has prepared for His children. Él quiere que sea su morada hoy. Es el día, mañana podría ser demasiado tarde para ti. He wants you to become His dwelling. Accept Him today. Tomorrow it might be too late. Conoce al Señor, conoce a Jesús. Get to know the Lord. Get to know Jesus. Él es el camino. Sin Él estás perdido o estamos perdidos. He is the way. Without Him we are lost. Hoy y por toda una eternidad hay oportunidad para ti, para nosotros, cada uno de nosotros. Today you have the opportunity. Today we have the opportunity of eternal life. Yo te animo a donde quiera que estés, que si has escuchado esta enseñanza, abre tu corazón. Tú puedes en tu propio lugar, al lugar donde estés, puedes hacer esta oración. Si eres sincero y el Señor entrará a ti. I urge you to be humble, to be truthful, to accept Jesus as your Lord and Savior. And if you do, then He will come in your heart. Vamos a orar. Let's pray. Querido Dios, Dear God, hoy me arrepiento de todos mis males, de mis pecados. today, O Lord, I am sorry. I am sorry for all my evil. I am sorry for all my sin. Sé que he estado perdido sin conocerte, Señor. I repent, O Lord, today. I know that I have been lost, not knowing you. No borres mi nombre del libro de la vida. Lord, do not erase my name from the book of life. Ayúdame, Señor, a buscar cada día en tu palabra y así conocerte más. Help me, O Lord, to search your word every day and to know you more and more. Quiero, Señor, que tú seas mi guía I want you, O Lord, to be my guide y que me fortalezcas todos los días. and that you strengthen me all my days. Te entrego mi vida I give to you my life para que tú vivas en mí, Señor. so that you will dwell in me. Borra todos mis pecados Erase all my sins y hazme una nueva criatura. and make me new. Te recibo como mi Señor y Salvador I receive you as my Lord and Savior. y te doy gracias por haber muerto por mí en esa cruz. And I give you thanks for dying on that cross for me. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Si tú hiciste esta pequeña oración con todo tu corazón al Señor, tu If Santo you- Espíritu está en ti. If you said this prayer with all your heart, you said it to the Lord, then the Holy Spirit dwells in you. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar este Glory servicio to God. We're going to finish this service. y ha sido un privilegio aprender de nuestro Señor. It's been a privilege to learn about our Lord, Y nos vemos la próxima. and we will see you next time. Gloria a Dios. Glory be to God.